हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु जिंदल स्टील एंड प्लांट तरफ आसी एक बहुत बड़ निजुक्ति। जदि आपण माने दशम प्लस टू ग्रेजुएशन आईटीआई किंबा डिप्लोमा जदि आपण पाखे एमध्यु किसी भी क्वालिफिकेशन थिबो तेबे ही जिंदल स्टील तरफ आसीथिबा नुआ वैकेंसी आवेदन करें। टोटाल ए 2000 रु भी अधिक पोस्ट में वैकेंसी रोचे। एथिरे कौनसी प्रकार एग्जाम नाही, नो एग्जाम रोचे। प्रथमे आपण माने आवेदन करेंगे। देखिपे आप्लिकेशन फॉर्म से आप्लिकेशन फॉर्म रो एक शॉर्ट पिक्चर एथिरे मु एड करिछि। तो एइभଳି एक आप्लिकेशन फॉर्म मिलिबो। आपण को प्रथमे एइ फॉर्म टी को फिलअप करी रिज्यूम सो अपलोड करबा को पड़िबो। अपलोड कला परे आपणकर मार्क अनुसार देखंतु एथिरे तो मिनिमम किछि परसेंटेज मेंशन नाही, जस्ट पास करथिले भी आवेदन करि परिबे। यह डिपेंड करूछि जे सही पोस्ट रे केतोटी पिला आवेदन करूछंती एवं सेमानक मध्यरु जहार भी भल परसेंटेज थिबो सेमानकु प्रथमे शॉर्ट लिस्ट रे करा जिवो। एहा परे इंटरव्यू रहिबो। इंटरव्यू परे डीवी बा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो। तो एही प्रोसेस रे आपण माने एही जिंदल स्टील एंड प्लांट वैकेंसी रे आपण माने सिलेक्शन पाई परिबे। देखंतु एथिरे आवेदन करिबा पई कोनोसी प्रकार शुल्क नाही बा एप्लीकेशन फी नाही, फ्री ऑफ कॉस्ट जेहेतु अप्लाई प्रोसेस रहुची। तो जदि आपण माने एलिजिबल होथिबे देखंतु मैट्रिक पास तो मिनिमम रहुची एवं 18 वर्ष बयस आवश्यक पड़ुछि आवेदन करिबा पई। तो जदि आपण माने एलिजिबल होथिबे तो निश्चित रूपे आवेदन करंतु। मो भी आपनकु ए वीडियो माध्यम रे फुल डिटेल्स टी कहिबी जे किपरि आपण माने आवेदन करिवे। पिला माने जदि आपण माने प्रथम थर पई आम चैनल रे विजिट करूछंती तेबे एई भली नुआ नुआ जॉब रो न्यूज़ पाइबा पई हमर ए चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियो टी को भी गोटे लाइक कर नियंतु। चलंतु आउ डेरी न करी डायरेक्ट अप्लाई रो प्रोसेस टी डिस्कशन करिबा। मु आपनकु तो कहि देली क्वालिफिकेशन या सहित सैलरी विषय मु आपनकु कहि दोची। एथिरे मिनिमम 18 रु 24,000 पर्यंत स्टार्टिंग सैलरी रहिबो। सैलरी आपनकर क्वालिफिकेशन ऊपर डिपेंड करूची एवं मैट्रिक पास तो मिनिमम रहउची। 18 वर्ष बयस रहउची। 18 रु एथिरे 32 पाखापाखि बयस रहिबो। तो चलंतु एबे आवेदन करिबार प्रोसेस टी डिस्कशन करिनेबा। फ्रेंड्स आवेदन करिबा पई प्रथमे आपण माने निज मोबाइल फोन रे थिबा गूगल टी को ओपन करंतु। ओपन करि सारिला परे सिंपली सर्च कर नियंतु। कोन सर्च करिवे टाइप करिवे ओडिसा देन स्पेस से लिखिबे जीओवीटी जॉब देन लिखिबे .in। देखि परिले पिला माने जे एठरे कोन मु टाइप करली सिंपली आपण माने एई भली टाइप करिवे। एहा परे सर्च रो ऑप्शन ऊपर क्लिक करिवे। आपण माने सर्च रो ऑप्शन ऊपर क्लिक करि सारिला परे आपण को प्रथम पेज रे बा गूगल रो प्रथम सर्च रो ऑप्शन रे ही ओडिसा जीओवीटी जॉब रो साइट शो हेबो। एठरे को नेशनल फ्लैग रो सिंबल भी शो होची। तो आपण माननकु जानि बारे भी सहज हेबो जे एहा ही सही साइट। सिंपली साइट रो लिंक ऊपर क्लिक करंतु। जदि आपनको एई साइट पाइबारे किछि भी असुविधा होतिबो तेबे वीडियो डिस्क्रिप्शन रे भी लिंक टी पिन करि दैछि। नेक्स्ट स्टेप होची एठरे देखंतु एक ऑप्शन अछि मैट्रिक एंड प्लस टू पास जॉब। सिंपली एई सेक्शन ऊपर क्लिक करंतु। देखंतु क्लिक कला परे आपनको जहाँ भी मैट्रिक एंड प्लस टू पास जॉब रो लेवल एही एठरे शो हेबो। आपनको प्रथमे ही जिंदल स्टील प्लांट फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आउट फॉर 2000 प्लस पोस्ट रो एही नोटिफिकेशन टी शो हिजिबो। सिंपली एठरे क्लिक करि नियंतु। क्लिक कला परे एही जॉब रो फुल इन्फॉर्मेशन शो हेबो। मु तो आपनको पूर्व क्वालिफिकेशन विषय रे कहि सारिछि। मैट्रिक प्लस टू डिप्लोमा आईटीआई ग्रेजुएशन पीजी जहाँ भी आपणकर थिबो क्वालिफिकेशन से क्वालिफिकेशन आधार रे एथिरे रिज्यूम अपलोड करिवे। यहाँ पर आवेदन करि परिबे। यहाँ पर आसिला पोस्ट नेम एथिरे तो वेरियस पोस्ट रहउची। ओवरऑल देखंतु मेंशन अछि असिस्टेंट एचआर, यहाँ पर अछि आपणकर सेक्शन हेड फाइनेंशियल कंट्रोलर, या सहित एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंचार्ज भली डिफरेंट टाइप रो पोस्ट रहिबो। 18 वर्ष होची मिनिमम एज लिमिट। 32 कहथली सॉरी फ्रेंड्स 40 रहउची। 18 रु 40 वर्ष होची एहरो एज लिमिट। बाकी सैलरी एथिरे भलो सैलरी रहिबो। सैलरी आपण माने आवेदन करथिबा पोस्ट एवं क्वालिफिकेशन ऊपर डिपेंड करूची। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस तो कहिची एथिरे आपणकर कैरियर मार्क या सहित इंटरव्यू रो मार्क या सहित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आधार रे सिलेक्शन करा जिवो। अन्य कोनोसी एग्जाम नाही एवं सबुठरो भलो कथा या जे फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई प्रोसेस रहउची। एससी एसटी जनरल समस्त मागणा आवेदन प्रोसेस रहिबो। डेट तो स्टार्ट हो सारी ऑलरेडी। देखंतु किपरि आवेदन करिवे। इंपोर्टेंट लिंक अछि
ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଆପ୍ଲାଏର ଫର୍ମଟି ଓପନ୍ ହୋଇଥିବ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ଓପନ୍ ହୋଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଅଛି ବା ବିଜି ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ବା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ এই ସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଟିକେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଟିକେ ନାଇଟ୍ ସମୟରେ ବା ରାତିରେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ମିଡ଼ନାଇଟ୍ରେ କିମ୍ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଯେପରିକି 5ଟାରୁ 6ଟା ଭିତରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଶୋ ହେବ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପୋଷ୍ଟର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ତେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେସର୍ସ ହୋଇଥିବେ ତ ସିମ୍ପଲି ଫ୍ରେସର ଉପରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ବା ପୂର୍ବରୁ ତ ଅଟୋମେଟିକଲି ଫ୍ରେସର ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ ଥିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେପରିକି ଏଥିରେ ରହୁଛି ସିଫ୍ଟ ଇନଚାର୍ଜ ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହୁଛି ହରିୟାଣାରେ ରହୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମୁମ୍ବାଇ ରହୁଛି ପୋଷ୍ଟିଂ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମାଟିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଏରିଆ ଇନଚାର୍ଜ ଏହାର ପୋଷ୍ଟିଂ ରହୁଛି ହରିୟାଣାରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଥିବେ ତେବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆସୋସିଏଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ରହୁଛି ଯାଜପୁରରେ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଫ୍ଟ ଇନଚାର୍ଜ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାଜପୁର ଆସୋସିଏଟ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଏହାପରେ ଲର୍ନ ମୋର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯାଜପୁର। ନେକ୍ସଟ ଯାଜପୁର ରହୁଛି ଯାଜପୁର ରହିବ ଅପରେଟର ଏଥିରେ ହରିୟାଣା ପୋଷ୍ଟିଂ ରହୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନରେ ଏହାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଯାଜପୁର ଲୋକେସନ୍ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତ ଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଶୋ ହେବ। ତ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏକ ଆପ୍ଲାଏ ନାଓର ଏକ ଅପସନ୍ଟି ବି ଶୋ ହେଉଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପ୍ଲାଏ ନାଓର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଶୋ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ର ଅପସନ୍ ଅଛି ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ। ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଏକ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଇମେଲ୍ର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜେ ଏକ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଏଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏହି ସାଇଟ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଆବେଦନ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଶୁଭମ ହେଇଥିବ ତ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶୁଭମ @123 ଏଇଭଳି ଏକ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ କରିବେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ ଅପ୍ सक्सेसफुल ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଓ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ। କ୍ୟାପ୍ଚାଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତ ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାପରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ର ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ सक्सेसफुल ଲଗ୍ଇନ୍ ହେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ହେଲା ପରେ ନିଜ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହାକି ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ନିଜର ରିଜ୍ୟୁମ୍ଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କାମ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏଟି सक्सेसफुल ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାପରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଲେଟର୍ ଆସିବ। ମନେ ରଖିବେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ରି ରହୁଛି। ମାଗଣାରେ ଯେହେତୁ ଆବେଦନ କରିବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା ଏହି ଜିନ୍ଦଲ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯାହାକି କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ ରହିବ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାର ଇନଫର୍ମେସନ୍।